زي أفوت ميديا يسلم طعنا هبلنا باستفلالي بوتان كنتاتن كوينكم بدلات أفوت ميديا تكاتلو كبراتنا كبرانا نسات سينا باهم كنا بلوم جهازنا يوم حد زرسي واناوي معوالتات هيزنا لكم قريبنا لنا حبراو صانحتكم صناكهم بمعدم ناب زرزراتهم تسقاقيرنا أب إثيوبيا بحدقة مولو بمولو استقرات إيد داق ما يبعوت من قدي كم ستتخلى تقليتهم أب العلي إرتران أي متقاتي متنقاتها توهيب اللهم بخال حبريتا إثيوبيا مبل 9 عامات مسرت حيل أير كاب 15 شخص أو 19 تطري كانت تخبر علاو جيرام جنرال تادس زركوهم راح تقللات تخصصهم اللهم قدام صباح 17 تحساس كل تشون 18 عام تمرت كم زرادمات فليتلو نزياتو من كالوت قدستي زبلناي والتاتن كنكافلكم هنا مساناتنهم بقدامنت محبر كيح مسكال تكراي جنفر زوامرا عبر دايرب نتركب طاوة أراع دقاف أمبلان سيبوم تستقبر دقاف موترديتاتن زاناتنا منكا إلوون هند بتاو حمام تقاتم مدارك زيبلو قدا كم زلو زقالتو هاب ورا دايرب حلف بيت صحفات كيح مسكال لا يتكحسي ولا قبريل أقداسنت أمبلان سابت ورد عزوز بمخانو تمتا منقستان زي منقستان تكالات كوسغن حزبي عبالة محبر بمخان نسناي كساتف زوي عام أم حدار تطاوين دايركتر تعنا طاوة أراعون نستقبر لهم حاجز بشم طاوين بمسكان تتعنا طابع حداس أمبلانس كم استقبل وحبيرهم اللهم وأنا محدار ورد عيرب منفر إياسو مسجنا قدم حزي هبت ورد زنورا شدشت أمبلانسات هب كلن طابعات تمدبن أقلقلت هبا كم زنورا زقلت خوينام بسنكي بزتفتر جونوسايد أو كينات كم استقو حالها بمحبار محبر كيح مسكال تقرايم زوامرا كيح مسكال بمتحبر نذهبنا أمبلانس بشم حزبن محدارن يعني لنا كبل قاليتام هب موداتا ونزن أمبلانس نستحسب علامات رح كوعلن زحش أقلقلت كبا كم زلون وسحهم حبيرام هب كلتشن عسر شو منتنام تمرت بجت عامت نتابع آراء كبابيون نقتقلقل استوابت أمبولانس حاويسو بدمر تورده 4 أمبولانس زي تقبلت كوينة مثل صفحات جغرافيا وقام تتوردان تراجنا زترف مخان وركبن حبريتان برد إيروب زراربهم نبرتن سميات عناني قلتم إثيوبيا مبل 9 عامات مسرت حيلاير كاب 15 شخص أو 19 ترخم تخبر على جيرام مبل 9 عامات مسرت حيلاير إثيوبيا كاب 15 شخص أو 19 ترخل تشن 18 عام تمرت باستفلالي مرها قبرتات كخبار يوم أبتي حيلاير عزازيك قدام مدو أيرن هتحوابار تبعلن برغادير جنرال بروخ سيفو أب ذهبوا مجلتي تبعل حيلاير إثيوبيا ملكت حدنتن نطانتن بزول ماري حساب كم زخبر يلي تمرلهم ناي أنبساطات السماي إثيوبيا بزول ماري حساب مس حيلتات أير زتفلال هاجرات بحوار بمخان مريت أير تقلي من بسخة كايري تبعيلهم ني 10 كيلومتر على ملخان يقولنا قوية وردرن مبالة حيلاير بملعاغمي كقوية بزبل ماري حسب إسران حدن حدن كتما بشوفتو مكيارو زخاخيرام حفشا من قصاص مبل 9 عامات معلت مسرة حيلاير إثيوبيا زري مربب حابريسا تمالي علاوي مخانو يفلجم سلزغن حبرت سب مدلا مبل 9 عامات معلتي مسرة حيلاير إثيوبيا بمربب حابريسا إيتاف 9 years.com حفشاوي حابريتا كم زركب تتكاليو فليتوم جنرال تادس زركا ومرح تخلات خصيصهم قدام صباح 17 تحساس كل تشون 18 عام تمرت كم زراد ما تفليتولهم تكال قدامنت نسوا مسلات إثيوبيا مابلع البيت مخرم منيسرات منيسر سلام سلسته كلاو منقستاتن أهقراون حق منقستاون قديتو من حلافنتو من يفتهم بمال أبلع لتمزابل تقست سوا مسلات تسعيبهم كل كساربهم تبيت فردي نتقداي عربي 17 تحساس كل تشون 18 عام تمرت كم زراد تفليتولهم تتكال لابسفلالي كلا تاجر أبلع لستمزابلوز ترى شللت نتزملكت كس عربا تخون تخصين ربحة وشطاوت مزاولت مجهز سكات تيبل تي تكال تتابعس ومسألة أول على كلها تعفر تجري أمحارة أوروميا قبل على استمزابل ونفرسي أقات مزبلو جهست سوا مسألة صار وكسب زرزر عربهم تنام جمرة جيزي أو تكسس تاسة تكال إتران 4 حدار كلتشن 10 3 عام تمرت أب كل التجري استولى كوينات صعبو كابزوام عرب تجري وردا شخت كل العفارن استمزابل سوات قداي أبزي كوينات لعل 1,057,000 شح تقارو كم استمزاولو تتكاليوم ملكيتهم زومن أبعادتاتهم زي تملسو تمزابلتي أبز حزوان أب كل التقراني أب استفلالي بوطاطات أب جزاوي معقوبيتاتن مس حبرة سبينا وبركم دلو تتكال أب تغسى ملكيتهم تتكال بتماثال بسنك وقونتن استفلالي مقنياتاتن كاب كل الأورومي استمزاولو لعلي 510 شح زيقاتات أب كل الأمحارة أب استفلالي بوطاطات أب جزاوي معقوبيتات تعقيوم يركبهم بتماثالي أب كل الأورومي أب استفلالي مقنيات استمزاولو
ልዕሊ 84,000 ዜጋታት ከም ዘለዉ ይሕብር። ኣብ ሰለስተ ክልላት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ሰባት ኣብ ልዕሊ ዓቐን ጽዑቕ መዕቆቢ ቦታታት ኣብያተ ትምህርትን ክፉት ቦታታትን ተኣሲሮም ከም ዘለውን እኹል ኣገልግሎት ማይ ጽሬት ምግብን ጥዕናን ከም ዘይረኽቡ ክስቲ ትካል ይሕብር። ትካል ቀዳምነት ንሰብኣዊ ምስላት ኢትዮጵያ ናብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘቕረቦ መመልከቲ 5 ተኸሰስቲ ዘቕመጠ ኮይኖም ኣብቲ ዝርዝር ቀዳማይ ተኸሳሲ ቤት ምኽሪ ሚኒስተራት ኮይኑ ሚኒስተር ሰላም ስዒቡ ይርከብ። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ኣብ መመልከቲ ትካል ካብ 3 ክሳብ 5 ተኸሰስቲ እዮም። ትካል ኣብ መመልከቲኡ ኩሎም ተኸሰስቲ ሕገ መንግስታውን ኣህጉራውን መሰላት ተመዛበልቲ ጥሕሱ ከም ዘለዉ ይኸስስ እዮም። ትካል ተጣባዊ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ መተግበሪኡ ተመዛበልቲ ኣካላዊ ውሕስነት ክነብሩ ክንቀሳቀሱ ኣብ ዝመረፅዎ ክፋል ኢትዮጵያ ክነብሩ ከምኡውን እኹል መንግስታዊ ሓገዝ ክረኽቡ ሕገ መንግስታዊ መሰላት ከም ዘለዎም ይገልጽ። እቲ ትካል ኣብ ክሱ እቶም ተመዛበልቲ እዚኦም ሕገ መንግስታዊ መሰላቶም ተጋሂሱ ክብል ይኸስስ። ቤት ምኽሪ ሚኒስተራትን ሚኒስተር ሰላምን ነዞም ሕግታት ኣተግባርን ክትትልን ብዘይ ምህላው በቲ ትካል ክኽሰስ ጸኒሖም። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተጋሩ ዝነበሩ ቦታ ጎቢጡ ኣመሓዲሩ ከይምለሱ ከልኪሉ ብዝብል ክስ ቀሪብሎ። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ነዚ ተግባር ብምፍጻሙ ዝተመዛበለ ህዝቢ ንዓመታት ብኽቱር መከራን ሕሰምን ተሳቒ ክጸንሕ ከም ዝተገደደ ዝሕብር ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዘቕረቦ ክሲ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ እውን ምስቶም ተመዛበልቲ ሰባት ብዝተኣሰር ተኸሲሱ እዮም። ተኸሲት ጊዜያዊ ምሕዳር ምስ ቤት ምኽሪ ሚኒስተራትን ሚኒስተር ሰላም ብምዃን ኣብ ስምዕ ፕሪቶርያ ተመርኪሱ ነቶም ተመዛበልቲ ንምምላስ ክዘራረብን ጻዕርታት ክገብር ነይሩ የበለ እንተኾነ ግን ጊዜያዊ ምሕዳር ናይ ገዛ ርእሱ ፖለቲካዊ ረብሓ ቀዳምነት ብምሃብ ሓላፍነቱ ክፍጽም ስለዘይከኣለ ብዝብል ይኽሰስ። 5 ተኸሳሲ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ኮይኑ ነብሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ኣብ ዝመረፀ ቦታ ናይ ምንባር መሰል ኣለዎ ዝብል አንቀጽ 32 ሕገ መንግስቲ ጥሒሱ ተባሂሉ ይኽሰስ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ተኸሲ ተመዛበልቲ ናብ ዓድታቶም ንክመለሱ ነገራት ከመቻቹ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሓላፍነቱ ክፍጽም ከም ዘይከኣለ ገሊጹ እዮም። ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ምጥቃዕቲ መጠንቀቕታት ተዋሂቦም ኣዘርባይጃን እያ ንኤርትራ ጠንቂዓ ዘላ። ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት መራኸቢ ኣዘርባይጃን ኣብ ክልል ወሽመጥ ባብል መንደብ ትጓዓዝ ብዝተፈጠረ ለውጢ ክሊማ ናብ ማያት ክልል ኤርትራ ብምዝምባልን ስዒቡ ተን መራኸብ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተዓገታ ዝዝከር እዮም። ብ7 ሕዳር 2024 3 መራኸቢ ኣዘርባይጃን መትረብ ስዊዝ ሓሊፈን ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እናምራሐን ከለዋ ካብ ዓለም ለኻዊ መስመር መራኸብ ሰጊረን ናብ ማያዊ ግዛት ኤርትራ ስለዝኣትዋ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ተታሒዘን። ተን 3 መራኸብ 18 ባሕረኛታት 6 ብረት ዝዓጠቑ ሓለዋ ባሕርን እየን ሒዘን ነይረን። እቶም 18 ተወለድቲ ኣዘርባይጃን ባሕረኛታት ኣብ መወዳእታ ሰሙን መጋቢት 2025 ነፃ ክፍነውን ከለዉ እቶም ዝተረፉ 6 ስሪላንካውያን ኣባላት ሓለዋትን መራኸብ ድማ ድሕሪ ዝተገበረ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ድሕሪ ናይ ኣስታት 1 ዓመት ማእሰርቲ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ጥቅምቲ ተፈቲሖም ነናብ ዓዶም ተመሊሶም እዮም። ዛንታትን መራኸብ ግን ኣብዚ ኣይብቃዕን። እተን ሲኤምኤስ ሴስ ቫህላቫን መለለይ ቁፅሪ 975378 ሲኤምኤስ ኢግድ መለለይ ቁፅሪ 97 ባዶ 2 168 ከምኡውን ሲኤምኤስ 3 መለለይ ቁፅሪ 9684 ዘለዎን መራኸብ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዘለዋ ክምለሳሉ ነተን መራኸብ ዝውንን ትካል ብመንገድቶም ብትካላት ኢንሹራንስ ዝተወከለ ብሪጣናዊ ትካል ይሓትት ኣሎ። ሓደጋ ንዘጋጠመን መራኸብን ኣብ ምውፃእ ንዝተጨወያ መራኸብ ድማ ኣብ ምፍታሕ ካልእ ተመሳሳሊ ነገራትን ንትካላት ኢንሹራንስ ወኪሉ ዝሰርሕ ብሪጣናዊ ትካል ቫንጋርድ ቴክኖሎጂ ዝተባሃለ ትካል እቲ ነተን ኣብ ኤርትራ ዝርከባ መራኸብ ኣዘርባይጃን ክፍትሓ ውክልና ተዋሂቦ ዝሓትት ዘሎ እዮም። ትካል ክሳብ ጥቅምቲ 2025 ኣብ ዘሎ ግዜ ሲኤምኤስ 3 ኣብ ዓሰብ እተን ሲኤምኤስ ቫህላቫንን ሲኤምኤስ ኢግድን ድማ ኣብ ጥቓ ባፅዕ ገደም ኣብ ዝተባሃለ ማዕስከር ሓይሊ ባሕሪ ተዓሽገን ከም ዘለዋ ይዝገልጽ። ኢሊ ሻፊክ ዳይሬክተር ኢንተለጀንስ ኤንድ ሪስፖንስ ናይ ቫንጋርድ ቴክኖሎጂ ኮይኑ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ ምሕተት እተን 3 መራኸብ ብሓደ ናይ ኣዘርባይጃን ናይ ውልቂ ትካል ከም ዝውነና ትገልጽ እያ። ትካል ቫንጋርድ ቴክኖሎጂ ድማ ተን መራኸብ ካብ ዝተተሓዛሉ ጀሚረን እቶም ባሕረኛታት ናብ ዓዶም ናይ ምምላስ መስርሖም ከዋህድ ከም ዝጸንሐ ሓቢራ። ትካል ቫንጋርድ ቴክኖሎጂ በቲ ናይተን መራኸብ ትካል መድሕን ሓላፍነት ተዋሂቦ እቶም ባሕረኛታት ኣብ ምፍታሕ ከም ዝሰርሕን ሕዚ ድማ ተን 3 መራኸብ ነጻ ትፈንየን ናብ ዋናነት ዝኾነ ትካል ንክመለሳ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኢሊ ሻይክ ንቢቢሲ ገሊጻ። እቶም ኣብተን መራኸብ ምስ ዕጥቆም ከም ሓለዋ ዝነበሩ 6 ስሪላንካውያን ኣብ ምፍታሕ ግን መላፍንቲ ቫንጋርድ ቴክኖሎጂ ዝኾነ ትካል ሲጉል ማርታይም ሓላፍነት ወሲዱ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ኢሊ ሻፊክ ትገልጽ። ተን መራኸብ መጀመርታ ናብ ክልል ማይ ኤርትራ ዝኣተዋሉ ምክንያት ክትገልጽ እንከላ እቲ ካፒቴን ኩነታት ኣየር ዘበገሶ ብርቱዕ ማዕበል ዝኾነ ዓይነት ፍቓድ ከይሓተቱ ናብ ክልል ማይ ኤርትራ ክኣትዉ ከም ዝገደዶም እያ
ዝገልጽ ትብል ንምፍታሕተን ሰለስተ መራኸብ ኣብ ዝምልከት ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቀጥታዊ ዘይኮነ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ክሳብ ሕዝቢ ዘሎ ምዕባለታት ዕጉባት ኢና ብዓብዩ ግን ኣብ ልዕሊቶም ባሕረኛታትን እቶም ሓለዋ ባሕርን ዝነበሮም ምርመራ ወዲኦም ነጻ ስለ ዝሰደድዎም ጉዳይ ዘን መራኸብ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ እዩ ዘለና ትብል ዳይሬክተርን ኢንተለጀንስ ኤንድ ሪስፖንስ ናይ ቫንጋርድ ቴክኖሎጂ ኢሊ ሻፊክ ኤርትራ ንባሕራዊ ወሰና ንምቁፅጻር ዘለዋ ልዑል ስልጣን ሙሉ ንሙሉ ኢና ነኽብሮም ዕላማና ንኹነታት እተን መራኸብ ናብ ክልል ማይ ኤርትራ ምእታውን ምኹኒ ንምግባር እውን ኣይኮነን ንምፍታሕተን መራኸብ እንታይ ዓይነት ግብራዊ ምድላዋት ክድለ ከም ዝኽእል ንምርዳእ ንጹርን ኣኽብሮት ዘለዎ መስመርን ርክብ ንምስራት እዮም ድሕሪ ምባል ምስ ባሕረኛታት ዝተኣሰሩ ጉዳያት ከም ዝተዛዘሙ ኣብ ግምት ብምታው ብተመሳሳሊ ናይ ምትሕብባር ኣገባብ ኩነታት እተን መራኸብ ንምፍታሕ ዕድል ኣሎ ኢልና ኢና ንኣምን ኢላ ኣዘርባይጃን ንብረታ ብሰላማዊ መንገዲ ንምምላስ ምስ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታትን ዘረረባትን እናገበረት ጸንሐት እኳ እንተኾነት ነዚ ብዘይ ምስኽዑ ግን ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትግደድ ናይ መወዳእታ ጠንቂቓላ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓደጋ ሙሉ በሙሉ ዝተቆረጸ ኢድ ዳግማይ ብዕውት መንገዲ ከም ዝተተኸለ ተገሊጾም ብብርኪ ሃገር ከም ዝበለ ዕውት መስርሕ ሕክምና ክፍጸም ንመጀመርታ ግዜ ክኸውን ከም ዝኽእል ዳይሬክተር ማእኸል መጥባሕቲ ሳምራውያን ዶክተር አንተነህ ካህሉ ንቢቢሲ ገሊጾም እቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ ሰብ ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ እንትኸውን ቅድሚ 3 ሰሙን ቅልጽሙ ኣብ ማሽን ዕንጨይቲ እናሰርሐ እንከሎ ብዘጋጠሙ ሓደጋ እዩ ተቆሪጾም ነዚ ዝተዓዘበ ዶክተር አንተነህ ኣብ ቅልጽሙ በቃ ሙሉ በሙሉ ኢዱ ተፈላለዩ መጺኡና ይበል ወሲኹ ፈለማት ሓደጋ ዘጋጠሙ ተሓካሚ መጺኡ ጸኒሑ ድማ ተቆረጸት ኢዱ ኣብ በረድ ገይሮም ናባና ምጽኦም ድሕሪ ምባል ተቆረጸት ኢድ ኣብ በረድ ገይሮም ተዘየም ጽዋ ነይሮም መጥባሕቲ ናይ ምዕዋት ዕድል ትሕት ምኾነ ነይሩ ክብል ሓቢሮም እዚ ዓይነት ዕውት መጥባሕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ፈላማይ ከይኮነ ከም ዘይተርፉን ካብ አንደበት ዶክተር አንተነህ ንምስማዕ ተኻይሎም ትበዓል ሞያ ጥዕና ሓሳቡ በዘይቋረጸን ናባና ድሕሪ ምምጽኡ ቀዳማይ ረድኤት ተገይሩ ብርቱዕ ምፍሳስ ደም ስለ ዝነበሩ ፈለማት ደሚና ጠጠው ቢልና ይብማል ኣብቲ መስርሕ ሕክምና ብዙሓት ሰብ ሞያ ከም ዝተሳተፉ ይገልጽ ድሕሪ እቲ ዘስካሕክሕ ሓደጋ ናብ ሕክምናዊ ትካል ዝተወሰደት መንእሰይ ኢዱ ማይ ንምትካል ዝተገበረ መስርሕ ኣዝዩ ከቢድን ዝተሓላለኸን ከም ዝነበረ ዝተሓበረ እንትኸውን ናይ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ስፔሻሊስት ናይ ዓጽሚ ሰራውር ደምን መደንዘዝን ሓኻይም ኣብቲ መስርሕ ተሳቲፎም እዮም ብቐንዱ ግን እቲ መጥባሕቲ 4 ስፔሻሊስት ሓኻይም እዮም ኣካይዶም ናይ ዓጽሚ ሓኪም ቫስኩላር ሰርጀርን ፕላስቲክ ሰርጀን ናይ መደንዘዚ ስፔሻሊስት ብሓባር ትመውፅኦም ይብል ዶክተር አንተነህ እቲ ኦፕሬሽን ኣብ 2 እብረይ ተኻይዶም ተቐዳማይ ከባቢ 6 ሰዓት ወሲዱ ድሕሪ 2 ሰሙን ድማ ተኻላይ መጥባሕቲ ተኻይዶም ዶክተር አንተነህ እቲ ተኻላይ መስርሕ እውን 6 ሰዓት ከም ዝወሰደን ናይ መወዳእታ ኢሎም ከም ዝኣምኑን ይዛረብ ኣብ እዋን መጥባሕቲ ቀዳምነት ንዓጽምን ሰራውር ደም ተዋሂቡ ዝተቆረጸ መሓውር ንኸይመውት ድማ ሰራውር ደም ዳግማይ ክተኣሰር ተገይሮም ሰራውር ደምን ዓጽምን ኣብ ቦታኦም ዝተመለሱ ቶም መትንታት መገጣጠም ኣካላትን ግዜ ክወሃቦምን እቲ መጥባሕቲ ብደረጃታት ክካየድን ወሲኖም ኢሎም እቲ መጥባሕቲ ብዕውት ኩነታት ድሕሪ ምክያዱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢድት መንእሰይ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ተገሊጹሎም ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ንሳት ዝዋደድናዮም እዋናዊ ዜናታት ኣቕሪብና ከንቢትና ስለትከታተሉና ነመስግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ኾኑ ሰሰናይን ምና